सवाल नंबर 1, दज्जाल के लश्कर में कौन सी कौम शामिल होगी? आपके ऑप्शन है ये ए ईसाई, बी यहूदी, सी पारसी, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। अहदीस में आता है दज्जाल के लश्कर में 70,000 यहूदी होंगे। सवाल नंबर 2, अल्लाह की कुदरत से किस मौसम में नाखून जल्दी बड़े होते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए सर्दियों में, बी गर्मी में, सी बरसात में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। अल्लाह की कुदरत से गर्मियों में नाखून जल्दी बड़े होते हैं। सवाल नंबर 3, किस नबी की वफात के वक्त उनकी औलाद की तादाद 40,000 थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त उनकी औलाद की तादाद 40,000 थी। सवाल नंबर 4, कौन सा जानवर पालना पैगंबरों की सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये ए घोड़ा, बी ऊंट, सी बकरी, डी गाय। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बकरी पालना पैगंबरों की सुन्नत है। सवाल नंबर 5, नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले क्या फर्ज हुआ? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नमाज पंचगाना फर्ज हुई। सवाल नंबर 6, किस इस्लामी मुल्क में रेलवे का निज़ाम नहीं है? आपके ऑप्शन है ये ए तुर्की, बी मिस्र, सी सऊदी अरब, डी अफगानिस्तान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। अफगानिस्तान वो इस्लामी मुल्क है जिसमें रेलवे का निज़ाम नहीं है। सवाल नंबर 7, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा किया? आपके ऑप्शन है ये ए जिन्नात, बी इंसान, सी फरिश्ते, डी परिंदे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा किया था। सवाल नंबर 8, कुर्बानी के जानवर में किस शख्स का हिस्सा मिलाने से किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होती? आपके ऑप्शन है ये ए चोरी करने वाले का, बी झूठ बोलने वाले का, सी गीबत करने वाले का, डी शिर्क करने वाले का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुर्बानी के जानवर में शिर्क करने वाले शख्स का हिस्सा मिलाने से किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होती। सवाल नंबर 9, शैतान किस औरत का भाई बन जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए झूठ बोलने वाली का, बी चोरी करने वाली का, सी नशा करने वाली का, डी फिजूल खर्च करने वाली का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जो औरत फिजूल खर्च करती है शैतान उसका भाई बन जाता है। सवाल नंबर 10, तमाम मखलूक में अल्लाह की पसंदीदा मखलूक कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये ए फरिश्ते, बी इंसान, सी जिन्नात, डी परिंदे। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے بی، تمام مخلوق میں اللہ کی پسندیدہ مخلوق انسان ہے۔ سوال نمبر 11، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل مبارک کس پیغمبر سے ملتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت داؤد علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ سوال نمبر 12، کون سے نبی 6000 کفار سے اکیلے لڑے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت شمون علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت شمون علیہ السلام 6000 کفار سے اکیلے لڑے تھے۔ سوال نمبر 13، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو کتنی زبانوں میں تلاوت فرماتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 7، بی 20، سی 41، ڈی 70۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو 70 زبانوں میں تلاوت فرماتے تھے۔ سوال نمبر 14، مسلم خواتین نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے جنگ احد، بی جنگ بدر، سی جنگ خیبر، ڈی جنگ خندق۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، مسلم خواتین نے سب سے پہلے جنگ احد میں حصہ لیا تھا۔ سوال نمبر 15، عورت کے جسم کا سب سے نازک حصہ کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے آنکھ، بی ناک، سی دماغ، ڈی دل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، علم نجوم کے اعتبار سے عورت کے جسم کا سب سے نازک حصہ دل ہوتا ہے۔ عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت جلدی دل سے لگا لیتی ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کی بیمار سب سے زیادہ عورتیں ہی ہوتی ہیں۔